अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं साहिबजादा सलील। नादरीन, एक बार फिर हाजिर खिदमत है। इंडिया ने पाकिस्तान पे हमला किया 5 मुख्तलिफ मकामात पे लाइन ऑफ कंट्रोल से मीज़ाइल दाग के। पाकिस्तान ने इंडिया के 6 फाइटर जेट, जिसमें 3 राफेल शामिल हैं, 2 Su-30 है, 1 जगुआर है, 6 फाइटर जेट पाकिस्तान ने इंडियन फ़िज़ाइया का बढ़ता बना दिया। मतलब इंडियन फ़िज़ाइया को दुनिया के सामने एक्सपोज कर दिया, लाइन ऑफ कंट्रोल को पार नहीं किया। उसके बावजूद पाकिस्तान ने इंडिया के 6 फाइटर जेट जो है उसको तबाह कर दिया। एक बड़ी ख़बर है साथ नाज़रीन, 8 पाकिस्तानी शहरी बीच में शहीद हो गए, 35 बीच में ज़ख्मी हैं, जिनमें कुछ की हालत नाजुक है। बच्चे, मासूम शहरी, आम लोग। मस्जिदों पे हमले किए हैं, मदारिस पे हमले किए गए हैं। जैश मोहम्मद का जो दफ्तर है मुजफ्फराबाद में, उस पर हमला किया गया है। बहावलपुर में सुबहानुल्लाह मस्जिद को शहीद किया गया है। इस तरह नाज़रीन, मुरीदके में मस्जिद तोयबा को निशाना बनाया गया है। मुजफ्फराबाद में 5 मुख्तलिफ मकामात पे 24 हमले किए गए हैं, जिसमें 8 शहादतें हुई हैं। पाकिस्तान ने उसका रिस्पांस यही था। पाकिस्तान की फ़िज़ाइया जो थी वो इलिट थी। पाकिस्तान के 50 से 60 फाइटर जेट जो है, J-17 थंडर ब्लॉक 3, J-10C और F-16 पाकिस्तान के मुसलसल हवा में थे, जिसने दुश्मन के 6 फाइटर जेट को मार गिराया। हालांकि इंडिया ने लाइन ऑफ कंट्रोल से मिसाइल दागे और उनका कहना है कि हमारे जो फ़िज़ाइया है वो रेडी थी और राफेल ने जो है वो ये बमबारी की है। विजुअल नाज़रीन सामने आई है राफेल की। कई जो मकबूजा जम्मू कश्मीर में और भारतीय पंजाब में, बठिंडा में जो जहाज़ इंडिया के गिरे हैं, तो ये उनकी आंखें खुल गई हैं। पूरी दुनिया ने नाज़रीन, CNN ने, BBC ने, स्काई न्यूज़ ने, तमाम तर बड़े जो चैनल्स हैं, बड़े जो अखबारात हैं, उन्होंने शेर सुर्खियों में लगाया कि इंडिया के 5 फाइटर जेट जो है वो तबाह कर दिए पाकिस्तान की फ़िज़ाइया ने। तो एक्सपोज कर दिया है भारत की फ़िज़ाइया को पाकिस्तान ने। हालांकि इस हमले का नाम उन्होंने सिंदूर रखा है और पाकिस्तान ने सुहाग रात मना ली है इंडिया के साथ, और यकदम वो सिंदूर जो उन्होंने लगाया था और पाकिस्तान ने उसको विधवा भी बना दिया है। तो ऐसे हालात में इंडिया के बड़े ख़राब हालात हैं। हमें पता था कि इंडिया की जो फ़िज़ाइया है वो एक्सपोज होगी, इसमें वो डर भी रहे थे, क्योंकि पाकिस्तान ने 2019 में इनके 2 फाइटर जेट जो है, एक MiG-21 Su-30, ये पाकिस्तान पहले गिरा चुका है, जिसमें अभिनंदन पायलट को हम कैप्चर कर चुके हैं। अब इसमें नाज़रीन जो 6 फाइटर जेट जो उनके गिराए गए हैं, इसमें 3 जो इनके पायलट हैं वो इंजेक्ट ही नहीं कर सके, वो बीच में ही हलाक हो गए। साथ नाज़रीन 31 भारतीय फ़ौजी जो हैं अब तक मुख्तलिफ़ कार्रवाइयों में जो है पाकिस्तान के सिक्योरिटी फोर्सेस ने जो है सियालकोट के करीब जो बर्दवाल का एरिया जो 3 अतराफ़ से इंडिया के करीब है, वहाँ पे घुसने की कोशिश में पाकिस्तान ने उस पर फायरिंग की और 31 भारतीय फ़ौजी जो है अब तक हलाक हो चुके हैं। तो पाकिस्तान की बड़ी कार्रवाई है। पाकिस्तान ने राजस्थान में जो डिपो है बीकानेर, उसको भी टारगेट किया है। श्रीनगर में और पठानकोट में जो बेसिस हैं आर्मी के, उस पे हमले किए हैं। पाकिस्तान ने बराबर मिसाइल दागे हैं और बड़ा नुकसान जो है वो इंडिया का कर डाला है। नाज़रीन, पाकिस्तान का जो HQ-9 सिस्टम है, डिफेंस सिस्टम जो पाकिस्तान का था, उसने 2 फाइटर जेट जो इंडिया के हैं, एक उसमें राफेल शामिल है, एक Su-30 शामिल है, उसको जो है वो टारगेट किया और हिट करने के बाद दोनों फाइटर जेट को तबाह कर दिया। साथ नाज़रीन पाकिस्तान के J-10C ने फाइटर जेट राफेल को टारगेट किया और उसको हिट करने के बाद एक राफेल को भी J-10C ने गिराया। एक पाकिस्तान के ब्लॉक 3 J-17 ब्लॉक 3 ने एक राफेल को जो है वो गिराया। तकरीबन 1 जगुआर गिराया। तो 6 फाइटर जेट जो हैं वो इंडिया के इस टाइम पे तबाह हो चुके हैं। इंडिया मुकम्मल तौर पे दुनिया के सामने एक्सपोज हो गया है और वो मुसलसल राब्ते कर रहा है सऊदी अरब से, अमेरिका से, इस टाइम पे कतर से, रशिया से मुसलसल राब्तों में है और उनसे कहा है कि हमने हमला कर दिया है और बाकी अब हमको बचा देना है। पाकिस्तान ने अब सुहाग रात मनानी है। पाकिस्तान ने आगे जाके बढ़ के कल 10 बजे, आज सुबह 10 बजे पाकिस्तान के वज़ीर-ए-आज़म ने कौमी सलामती कौंसिल का इजलास बुलाया और पाकिस्तान इंडिया को सरप्राइज़ करेगा। हालांकि पाकिस्तान ने
برابر نقصان سے زیادہ نقصان جو ہے وہ انڈیا کا کیا ہے، مگر چونکہ ہماری جانی نقصان ہوا ہے، مالی نقصان کا کوئی فائدہ نہیں۔ دنیا کے سامنے ان کے ایئر ڈیفنس سسٹم کو ہم نے ایکسپوز کر دیا ہے۔ 5 فائٹر جیٹ ہم نے تباہ کر دیے انڈیا کے۔ پاکستان کا سنگل فائٹر جیٹ تباہ نہیں ہوا اس پورے معاملے میں۔ انڈیا اپنی فیک نیوز جو ہے وہ پھیلا رہا ہے کہ ہم نے ایک F-16 گرا دیا ہے، اور F-16 پاکستان کے مکمل جہاز جو ہیں وہ پاکستان نے لائن آف کنٹرول پار ہی نہیں کی۔ پاکستان نے جو PL-15 استعمال کیے ہیں، جو انڈیا کو بڑا نقصان ہوا ہے وہ PL-15 سے ہوا ہے۔ جیسے ناظرین ہم بار بار کہتے تھے کہ یہ بیانڈ ویژول رینج ہے، آواز کی رفتار سے 5 گنا تیز ہے، نظر ہی نہیں آئے گا، 250 سے 300 کلومیٹر میں ہٹ کرتا ہے۔ پاکستان نے وہی کیا کہ PL-15 مارے اور اس سے زیادہ رافیل اور Su-30 جو ہے وہ پرندوں کی طرح گرے۔ آپ نے سنا ہوگا کہ ایک ایسے حملے میں جو ایک ملک ایک دوسرے ملک پہ کرتا ہے اور الٹا اس کے 5 فائٹر جیٹ جو ہے وہ گرا دیے جاتے ہیں، تو ایک بہت بڑی خبر ہے۔ اور یہ ایک مثال بھی ہے کہ پاکستان نے انڈیا کے بارڈر کے اندر، لائن آف کنٹرول کے اندر جتنے بھی جہاز گرے ہیں وہ انڈیا ہی میں گرے ہیں، مقبوضہ جموں کشمیر میں، بٹنڈا میں، پنجاب میں۔ تو یہ پاکستان نے ان کے جو لائن آف کنٹرول ہے یہاں سے پاکستان نے جو ہے وہ PL-15 داغے ہیں۔ ان کے لیے فضا سے فضا میں مارنے کا پاکستان کے پاس یہ 250-300 کلومیٹر کا جو رینج تھا، یہ PL-15 کی برتری تھی جو ثابت کرتی تھی۔ اب انڈیا نے اپنے سارے فائٹر جیٹ جو ہیں وہ اتر پردیش میں جو ہے وہ لینڈ کرنے کے لیے کہہ دیا گیا ہے۔ اب وہ گنیں گے ان کے پرندے کتنے کم ہیں کتنے زیادہ ہیں۔ بہرحال جو انہوں نے سندور آپریشن کا نام رکھا تھا، 8 بے گناہ افراد کی جانیں بیچ میں گئی ہے۔ انڈیا کلیم کر رہا ہے کہ ہم نے 70 دہشت گردوں کو مار دیا ہے۔ جس طرح ناظرین ہم بار بار کہتے ہیں کہ مدرسے پہ حملہ کرنا، مسجد پہ حملہ کرنا، یہ حملہ کر کے معصوم لوگوں کو مارنا، اس کے بعد اپنی گودی میڈیا کا بٹن دبانا اور ساتھ کہہ دینا کہ ہم نے 70 دہشت گردوں کو مار دیا۔ بھائی اگر پاکستان اس طرح سویلین کو مارے تو پاکستان سارے مندروں میں ایک بندہ بھی نہیں بچے گا، آپ کے مندر کا گھنٹے صرف بچتے رہیں گے، مگر وہ عام عوام کو مارنے کا فائدہ نہیں ہے۔ انڈیا کی ڈرپوک آرمی ہے، سامنے آ نہیں سکتی، فضائیہ رات کو چھپ کے وار کرتی ہے، جس طرح بالا کوٹ میں انہوں نے چھپ کے وار کیا تھا، پے لوڈ گرایا تھا، اپنا پے لوڈ ناظرین گرایا تھا، اس سے درخت گرے تھے، ایک کوا مرا تھا 2019 میں، پاکستان نے اس کا جواب دیا تھا۔ یہ تو آپ نے 1971 سے بڑی واردات کی ہے، پہلی بار پاکستان میں 1971 کے بعد اتنا بڑا حادثہ ہوا ہے کہ ایک دشمن دیش جو ہے یہ صحیح میں انہوں نے ٹارگٹ کیا ہے، لائن آف کنٹرول سے اپنی میزائل داغیں۔ بہرحال انہوں نے ایک بڑی کارروائی کی ہے۔ پاکستان ایسے اپنی ساورنٹی کو اتنی آسانی سے جانے نہیں دے گا۔ اب ہماری غیرت کا سوال ہے۔ پاکستان نے بھرپور جواب دیا ہے۔ ان کے جو آرمی بیسز تھے سری نگر میں، پٹھان کوٹ میں، راجستھان میں، اس کو تباہ کر دیا گیا ہے۔ اس کے باوجود ان کی 3-4 پوسٹوں کو مکمل طور پہ اڑا دیا گیا ہے۔ 31 بھارتی فوجی جو ہے وہ ہلاک کر دیے گئے ہیں، مگر ناظرین پاکستان اس کے باوجود بدلہ لے گا۔ بدلہ اس لیے لے گا کہ آپ نے پاکستان پہ میزائل مارا ہے۔ پاکستان نے یہاں سے بھی میزائل مارے ہیں، ان کا بھی کافی نقصان ہوا ہے، مگر پاکستان عام عوام کو نقصان نہیں دے رہی۔ آپ دیکھیں گے پاکستان ریٹیلیٹ ایک بار پھر کرے گا اور پاکستان سہاگ رات منائے گا۔ یہ جو سندور انہوں نے مانگ میں بھرا ہے وہ پاکستان سہاگ رات وہ منائے گا۔ پھیرے جو ہیں وہ کرا دیے جائیں گے، انہوں نے سندور لگا دیا ہے، پاکستان ان کے پھیرے کرا دے گا اور ساتھ سہاگ رات بھی منا لے گا۔ تو یہ دونوں ملکوں میں جنگ کے ہم سخت خلاف ہے، جنگ ہونی نہیں چاہیے، مگر جب انڈیا اپنی عوام کو دھوکہ دینے کے لیے مسجد پہ اور مدرسوں پہ حملہ کرتی ہے، بھائی مدرسوں میں کون ہوتا ہے؟ آپ کے ذہن ایسے بن گئے کہ مدرسوں میں جو ہے وہ دہشت گرد ہوتے ہیں۔ بھائی یہاں پہ قرآن کی اسلامی تعلیم دی جاتی ہے۔ جس طرح آپ مندر میں آپ کے جو براہمن ہے، شکلا ہو گیا، تیواری ہو گیا، پنڈت ہو گیا، یادو ہو گیا، یہ کیا ہیں؟ یہ آپ کے مندر سے نہیں پڑھے۔ اسی طرح مولوی ہمارے مساجد سے اور مدرسوں سے پڑھتے ہیں۔ بھائی ان کی اپنی تعلیم ہوتی ہے، خدا کا خوف کریں، آپ کدھر سوئے ہو؟ یہ انڈیا کے 80 کروڑ ہندوؤں کو نریندر مودی نے پاگل بنا دیا ہے، اور یہ سارا جو پہلگام کا 22 اپریل کا جو واقعہ ہوا ہے وہ پاکستان پہ 10 منٹ میں الزام لگا دینا، جو لائن آف کنٹرول سے 400 کلومیٹر دور ہے۔ آپ لوگوں میں ہمت نہیں ہے کہ اپنے نریندر مودی سے پوچھیں کہ آپ کی سیکیورٹی کدھر گئی تھی؟
7.5 लाख फौज आपने मकबूजा जम्मू कश्मीर में डाली है, आपके एयर बेस वहाँ पे 100, आपका जो फौजी बेस है वहाँ पे 100 मीटर के फासले पे है, 8 आपने वहाँ पे चौकियाँ बनाई है, 10 कदम के फासले पे वहाँ पे हर फौजी आपको नज़र आएगा। इसके बावजूद पहलगाम में जो है वाक़या हो जाता है। ये वही पुलवामा 2 है, ये स्क्रिप्ट लिखा गया है, पहलगाम नाम रखा गया है। इंडिया में जब भी इलेक्शन होते हैं, बिहार के इलेक्शन है, ये उसलिए एक ड्रामा क्रिएट किया गया। नरेंद्र मोदी अपने कद को मज़ीद बड़ा करता जा रहा है और हिंदू इसको एक्सेप्ट करते जा रहे हैं। इन्होंने पाकिस्तान के तमाम तर मीडिया चैनल बंद कर दिए, मगर इंटरनेशनल मीडिया को कैसे बंद करोगे? CNN आपकी खबरें क्यों नहीं चला रहा? ब्लूमबर्ग आपकी खबरें क्यों नहीं चला रहा? स्काई न्यूज़ आपकी खबरें क्यों नहीं चला रहा? पूरी इंडिया जो है पाकिस्तान के चैनल इसलिए बंद किए गए थे ताकि इंडिया का नुकसान होगा उनको पता ना चले। बहरहाल दुनिया इलेक्ट्रॉनिक मीडिया जो है इस टाइम पे देख रही है, ज़्यादातर फाइटर जेट जो हैं ये 6 से नाज़रीन ये तादाद ज़्यादा है। जो HQ-9 जो है उसने बराबर टारगेट की है, और जो J-10C हैं, PL-15 जो पाकिस्तान ने 7 बताए जा रहे हैं कि पाकिस्तान ने PL-15 जो है वो छोड़े हैं। तो ये 7 के 7 अपने हेड पे लगे हैं। ये 7 तैयारे तो ये गिरे होंगे, 2 गिराए हैं HQ-9 ने, ये 9-10 फाइटर जेट जो है इंडिया के गिरे हैं। फिलहाल 6 कंफर्म हो गए हैं, इंटरनेशनल मीडिया पे 5 आ रहे हैं, पाकिस्तान ने 6 कंफर्म कर दिए। ये परिंदे, हवाई परिंदे पाकिस्तान ने पूरे ये परिंदे जो थे इनके अपने ही मुल्क में इनके गिरा दिए। अब कम से कम ये अपने गरेबान में देखेंगे, इनको आइडिया होगा कि यार हम कितना झूठ बोलेंगे, आवाम से कितना झूठ बोलोगे। फाइटर जेट जो गिरे हैं, आपको अंदाज़ा नहीं हो रहा क्या ये पाकिस्तान वाले फाइटर जेट थे कि वहाँ पे लाइन ऑफ कंट्रोल पे पाकिस्तान के फाइटर जेट घुसे? पाकिस्तान ने लाइन ऑफ कंट्रोल क्रॉस ही नहीं की। पाकिस्तान ने PL-15 इस्तेमाल किए हैं, ये 250-300 किलोमीटर की रेंज पे है, बियॉन्ड विजुअल रेंज। आपको यही मुश्किलात आ रही हैं। बहरहाल पाकिस्तान ने एक ज़बरदस्त जवाब दिया है, वार दिया है, और इंडिया में तकरीबन हर जगह पे पाकिस्तान ने मिसाइल दागे हैं और बड़ी तबाही उनकी हुई है। कल सुबह पता चलेगा पाकिस्तान के 8 शहरी शहीद हो चुके हैं, 24 जो हैं वो ज़ख्मी हैं, जिसमें बच्ची भी, मासूम बच्ची भी शहीद हो गई है, और कश्मीर में मिंबर में भी 1-2-3 अफराद जो हैं वो शहीद हो गए। कल इंशाल्लाह अगले प्रोग्राम में हाजिर होंगे, डिटेल से इस पे बात करेंगे। नाज़रीन, तसलसल से 3-4 वीडियो इस पे हमने दी हैं, आप अगर हमारी इससे पहले की वीडियो देख लेंगे तो आपको मज़ीद अपडेट उसमें मिलेगा। फ़िलहाल के लिए इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।